So kailangan mag-download kayo ng apps na PicArt guys. Then yan, open mo, then background, yung empty. Click mo guys. Then click mo yung crop. Then may ano dito size ng YouTube guys, 16.9. Yan, then mag-add lang kayo ng pictures na gusto nyo ano guys. Halimbawa ito. Then proceed lang kayo guys. Click proceed. Then after that, pili kayo ng picture. Then done. Then yan, dyan na guys. Click mo lang yung picture na in-add mo. Yan ang gusto mo guys na i-edit guys. Hanap ka. Yan, ito yung gusto ko guys. So yun guys, yung itong yellow, naka-yellow ako guys. So, kailangan i-cut out mo guys. Click mo yun ang cut out, then save para mawala yung background nya guys. Yan, palakihin mo lang siya. Then yan, para mas maganda siya. Yun. Then ilagay mo, ayusin nyo lang guys. Yan. Then mag-add kayo ng text guys. Kung ano ang gusto nyo i-title ng YouTube channel nyo. Ng thumbnail nyo, anong title ng video nyo guys. Dito ilagay nyo. Sa akin is ito yung title ko. Title ko is anong yan, saan magsakay papuntang Pasay City Hall. Saan magsakay ng jeep papuntang City Hall guys. Pasay City Hall. Yun. May example lang to guys ha. Then click nyo yung white guys for color. Then hanap, magpili kayong color kung anong gusto yung color nyo sa ano nyo guys. Then kanyang guys, stroke. Gusto yung color ng pant nyo guys. So yun, ito na yung kulay ko is red na then white yung stroke nya. Yun, after that yun, save nyo guys. Save nyo lang. Saan magsakay ng jeep papuntang Pasay City Hall. So yun, next guys, kung mayroon pa kayong gustong i-add, so dito lang sa baba guys. Yan, may cut out sticker, may malagay na sticker. Then i-done nyo lang guys, done. Hintayin nyo lang yung advertise guys, kasi then X nyo. Yan, matagal. Yan, ito na yan guys. Tapos na. Then after guys, i-search nyo lang, puntahan nyo lang sa nyo guys, sa yan, sa gallery nyo guys. So makikita nyo yan. Yan, ito na yan. Ang ginawa ko guys, yung output ko. So guys, thank you for watching my YouTube channel. God bless.